రికార్డింగ్ స్టార్ట్ అన్నాక స్టార్ట్ చేయమ్మా. నా పేరు గీతారా. మా మా అమ్మ ఇంకా మా నాన్న పేరు నారాయణ స్వామి ఇంకా మీనాక్షి. మా అమ్మ పేరు మీనాక్షి, మా నాన్న పేరు మీనాక్షి. మా నారాయణ స్వామి, మా డాడీ పేరు నారాయణ స్వామి. పర్వాలేదులే, 12th చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసి చెప్పేసాయి. ఓం శ్రీ పరమాత్మ గట్టిగా చెప్పు. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ ద్వాదశోऽధ్యాయः భక్తి యోగः. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తా భక్తాన్ మాం పర్యుపాసతే ఏషాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమః. శ్రీభగవానువాచ మయ్యావేశమనో ఇమాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాః ते मे युक्ततमामताः ते त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता निर्भुसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आबध्व मयि बुद्धिं निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं न रञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतएतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मावान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागान् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो चयः हर्षमाश्रभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षश्रुतिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भफलत्यागी यो मद्भक्तः मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतदन्यानुतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। వెరీ గుడ్ నీతారా, బాగా చెప్పావమ్మా, చాలా బాగా చెప్పావు, ఎక్కడ ఆగలేదు అసలు. వెరీ గుడ్ నీతారా. జయ గురుదత్త. జయ గురుదత్త మ్యామ్.